Qué hermosa presencia del Señor, mis hermanos. What a beautiful presence of the Lord, brothers. ¿Cuántos sienten algo especial, mis How many of hermanos? you guys feel something special in this morning? Eso que sientes, eso algo que muchas veces no entendemos, That special something that we feel inside of us. That's something that sometimes we can't explain. pero que nos trae una paz especial. But it is something that brings a special peace to us. Es la presencia de nuestro Dios, It's mis that hermanos. presence of the Lord. Nuestro Dios todopoderoso está aquí, mis hermanos. Our all-powerful God is here in this morning. Aquí está el Señor, mis Our hermanos. Lord is here. Aquí está el Señor, no porque yo lo diga. The Lord is here not because I say so, Tú ahí lo estás sintiendo, but it's because you're feeling it. You feel that presence. aunque no lo vemos, mis Although hermanos. we might not see Him Su with our own presencia eyes, es real, mis hermanos. His presence is Es real real. porque así lo dice su palabra. His presence is real. Once we tune in, we feel it, just like it says in His Word. Donde están dos o tres congregados en su nombre, It says- Él ahí está presente, It mis says hermanos. in His Word, where 2 or 3 or more are congregated in His presence, the Lord is there. Y si eso no fuera suficiente para creer, mis And hermanos, if that is not enough for you to believe in this morning, el Señor habita en medio de la alabanza de su then I pueblo, want mis to tell you hermanos. that the Lord, He lives, He moves in the Él está middle aquí, mis of the hermanos. presence, of the worship, of the praise. So He is here. Y Él es digno de toda alabanza, And de He is toda worthy of honra, all mis hermanos, praise, all honor, de todo respeto. all respect. Ese es el temor de Dios, el respeto que le tenemos a Dios. That's the fear of the Lord, that respect that we have towards Him. Dios es bueno, mis The hermanos. Lord is good. Dios es The bueno. Lord is good. Los maestros que van a Please enseñar a los stand. niños, por All favor, kids, please stand, as well as the teacher Niños, who's sigan going to a teach su in this maestra. morning. Teachers, please follow your teacher and Hermana Margarita over there on the left or your right. y que Dios bendiga a los niños. And may God bless all of the children. Y nosotros aquí, mis hermanos, vamos a ir abriendo nuestras Biblias. And while we, brothers, we're going to open up our Bibles. Pero antes de abrir nuestras Biblias, les voy a dar el título, mis hermanos. But before we begin with today's sermon, I'm actually going to change it up a bit and instead give you the title first. El título es El corazón de un verdadero cristiano. The title of today's sermon is The Heart of a True Christian. El corazón de un verdadero cristiano. The heart of a true Christian. Y este tema, mis hermanos, lo vamos a basar en Hebreos 10, 22 al 25. And this topic, it will be based off of the scriptures found in the book of Hebrews, chapter 10, verse 22 to verse 23. Y la palabra de Dios dice así: acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. We read, "Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." Gloria a Dios, mis hermanos. Aquí Glory la to palabra God. de Dios
nos está exhortando, nos está animando. The Word of God here is exhorting us. It is trying to encourage us Que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. to draw near to the Lord with a sincere heart. Aquí la palabra de Dios nos dice eso, mis Here hermanos. the Word of God, it tells us Debemos acercarnos al Señor con We un must- corazón sincero. we must draw near the Lord with a sincere heart. Nos debemos acercar con un corazón sin fingimiento. We must draw near the Lord without faking it practically. Un corazón sin hipocresía. A heart without hypocrisy. No aparentando una vida cristiana, sino Not viviendo faking. un verdadero cristianismo. Not faking a Christian life, but instead living a Christian life. Y el cristianismo lo debemos vivir en todo lugar. And Christianity is something that we must live everywhere. Tenemos que ser cristianos aquí en la iglesia, We must be Christians here at church, en todo momento at every moment, every place, y en todo lugar, mis in hermanos. every location we go. Esta mañana vamos a comprender por medio de la palabra de Dios qué significa ese corazón sincero, mis hermanos. And today, in this morning, we are going to learn what it means to have a true heart of a true Christian through the Word of God. Vamos a comprender, mis hermanos, cómo debe ser el corazón de un verdadero cristiano. We're going to comprehend in this morning what a true heart of a true Christian truly is. Vamos a comprender cómo debe ser el corazón de una verdadera cristiana. We're going to see what a heart should act, or the way it should act or behave in a true Christian. Porque así habemos cristianos, pero también hay cristianas. We are Christians, but there's females and males, two different people. Y vamos a ver esta mañana con la ayuda de Dios y con su palabra And through the help of the Word of God and through the help of the Lord, we're going to see in this morning cómo debe ser el corazón de un verdadero cristiano. what a heart of a true Christian looks like here in this world. Gloria a Dios, mis hermanos. Glory Vamos to a God. entrar a la enseñanza. Let's begin today's sermon. Número 1. Number 1. Un verdadero cristiano tiene que tener un corazón seguro de su salvación. A true Christian must have a heart that is sure of their salvation. ¿Cuántos están seguros de su How salvación? many guys are sure about their salvation? Gloria a Dios, tenemos que Glory estar to God. seguros. We must be sure. Debemos tener un corazón seguro de nuestra We salvación. must be sure. We must have a heart that is sure of our salvation. El verso 23 de Hebreos 10, fíjense lo que nos dice la Let's palabra see de what the Dios. Word of God says in the book of Hebrews chapter 10, verse 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Aquí la palabra profesión en este texto viene de la palabra profesar. Here the word confession, it comes from the word to confess. Y esta palabra profesar viene de la palabra griega que es epangelomai. And it comes from the Greek word empachelomai. ¿Y qué significa eso? And what does this mean? Yo no hablo griego I don't speak Greek. I don't know, right? y hasta se me dificulta pronunciar And esta it's palabra even griega, difficult to say or pronounce this Greek word. pero trato de hacerlo. But I try my best. Epangelomai. No sé si le estoy Epangelomai. pronunciando bien, pero no es mi idioma. It's not my language. I'm not sure if I'm pronouncing it completely 100% like a native would. Perdónenme si lo estoy pronunciando mal, And I'm sorry, anyone who is Greek or knows the Greek language, I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. pero no me perdonen si estoy pronunciando una palabra en mi idioma que es el español. But don't forgive me if it's in Spanish. It's okay. Pero en este caso, But in this case, since it's not my language, vamos a ver lo que significa
significa esta palabra griega, Let's see what this Greek word means. profesar. It's confess. Significa confesar, afirmar o declarar. To confirm, to affirm, or declare. Cuando una persona hace su profesión de fe, When someone confesses their faith, cuando hace su confesión de fe, lo que está haciendo es confesando, afirmando y declarando que ha creído a nuestro Señor when Jesucristo. someone is confessing their faith, they are declaring, they are stating, they are saying that Christ is their Savior. Hemos declarado que Cristo es nuestro Señor, pero también es nuestro Salvador. You declare that He is your Lord and your Savior. Y Él nos ha dado la vida eterna. And He has given us eternal life. ¿Cuántos están contentos porque tienen una vida eterna? How many of us are happy because we have an eternal life in the Lord? Dirá alguien, ¿y cómo está eso? And you might say, well, okay, how does that work? How is that possible? ¿Quiere decir que ya no voy a morir? Does that mean I'm not going to die? Or is there like a pause or something? Sí vas a morir. Well, no, you are going to die just like anyone does. Pero ¿sabes qué? But Como tienes a Cristo en tu corazón, because you have Christ in your heart, cuando venga Cristo, when Christ comes, tú vas a resucitar de los muertos you're going to be lifted and resurrected from the dead con un cuerpo glorificado, with a new glorified body, un cuerpo que ya no se va a enfermar, a body that will no longer be able to get sick, con un cuerpo que ya no se va a cansar, a body that no longer gets tired, con un cuerpo que ya no va a tener flojera de venir a la with iglesia, the body that is no longer lazy and doesn't want to come to church. Qué bonito, mis hermanos, But es it's beautiful tener la vida eterna asegurada en Cristo. to have that eternal life insured for us. Y tenemos que estar seguros de nuestra salvación. And it's something that we must be sure of, our salvation. Allá afuera hay personas que debaten esto. There are out there in this world, there are people who hold debates about this. Como que si recibes a Cristo tienes vida eterna. Some people are like, oh, what do you mean? You receive a person and you have eternal life? Like, how does that work? Y muchos dicen que se puede perder la salvación. And there's others who argue that you can lose salvation. Once you have it, you can still lose it. ¿Y qué tenemos que hacer? And what you must do for it, Cuidar nuestra well, salvación. you take care of your salvation. Pero no que no se pierde. But then you're like, okay, well, what do you mean? We thought that you could lose it. Like, what does that mean? Yo siempre he dicho, mis hermanos, But I always like to say, cuando estemos con el Señor when you are with the Lord y llegamos ante su presencia and you come before His presence, y resulta que Cristo nos dice, and Christ tells us, ¿sabes qué? No te hubieras preocupado tanto que ibas a perder tu salvación. but if Christ tells us, well, you don't have to worry so much about losing your salvation because I already gave it. Hermanos, no vamos a perder nada Brothers, you cannot lose something si nos preocupamos por nuestra salvación, si la tratamos de cuidar. if you worry about your salvation, you try to keep it safe or try to keep it going. Y si llegamos ante la presencia de Cristo y Él nos dice, pues no la tenías que cuidar, ¿para qué te preocupaste? And you come before the Lord, and the Lord is like, well, you didn't have to worry about that. Why did you worry so much? Nada perdimos. Then you lost nothing. Así es que hay que cuidar nuestra salvación. So it's important to do the latter instead, where you take care of your salvation, and no matter whether you worry too much or you Hay que didn't, tratar de ser los mejores or cristianos. didn't have to worry as much, you still have your salvation. So we must, as Christians, pursue that. La salvación es para siempre, mis hermanos. Gloria a Salvation Dios. is forever. Muchas veces nosotros podemos estar caminando en este mundo, Many times we can walk around this world, pero debemos caminar con esa seguridad. but we must walk with that certainty. No debemos dudar We de la mustn't doubt esperanza de la vida of the eterna. hope of the eternal life that we will have. Tenemos que saber
que lo que nuestro Señor Jesucristo nos prometió We must understand or know that what the Lord has promised us no debe dar lugar a ninguna duda. is something that shouldn't hold any doubt. Todas las promesas de Dios son verdaderas. For all the promises of the Lord are true, so why worry about them? Así lo confirma la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20. Fíjense lo que That's dice what la the Word palabra of de God Dios. confirms in 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. To the glory of God through us. Todas las promesas de Dios All of the promises of the Lord son en el sí are in yes, y en el amén. and are in Him, amen. Qué bueno, mis hermanos, que todas las promesas, And it's great that it's all the promises, not just one or two. no más alguna, It's not just some of them, todas las but promesas, all of them. incluyendo la promesa de la vida eterna, Including mis the hermanos. promise of eternal life. Es por eso que el verdadero cristiano tiene que tener la plena seguridad de su salvación. That's why as a Christian you must have that certainty of your eternal salvation. Tenemos que estar firmes en esa You must esperanza stand firm in that hope que Dios nos los ha prometido. that the Lord has promised us. Nos ha prometido la vida eterna He has promised us eternal life. y debemos de creerlo, no We dudar, must believe, we mustn't doubt. no dudar de nuestra We salvación. mustn't doubt of our salvation. Filipenses 1:22, fíjense lo que dice la palabra de Now let's Dios. go to the book of Philippians. Para mí chapter el vivir es 1:21. Cristo y el morir es ganancia. For to me to live is Christ, and to die is gain. Gloria a Dios, mis hermanos, qué palabras tan poderosas del Glory to apóstol God. Pablo, mis hermanos, a los filipenses. These are powerful words that Apostle Paul spoke to the Philippians. Para mí el vivir es Cristo He said, for to me to live is Christ, y el morir es ganancia. and to die is gain. Hermanos, pareciera algo contradictorio. You might think, oh, well, that seems like it contradicts itself. Ganamos cuando morimos, You're like, how would we win if we die? That's end game, no? que no es una pérdida. Isn't that a loss? Mucha gente dice, perdí mi familia. Many times people say, I lost a family member. Y eso nomás es un decir, mis And hermanos. that's just a saying. Realmente sería una ganancia para el que se va de este mundo. But truly, it is a gain for anyone who leaves this world. Es ganancia, mis hermanos, para It los que is a están gain. en Cristo Jesús. For those who are in Jesus Christ. Un cristiano que no tiene seguridad en su corazón A de su salvación, Christian who doesn't have that security, that certainty of their salvation, tiene que examinarse a sí mismo has to self-examine himself or herself si está verdaderamente en la fe. so that they can see if they truly are walking in faith. Tiene que examinarse si en verdad ha creído. They have to see if they truly believed. Examinarse si verdaderamente es un hijo de Dios. They have to examine themselves and see, are they truly a son or daughter of God? Eso nos lo recomienda la palabra de Dios, que tenemos que examinarnos. That's something that the Word of God recommends us, to self-examine ourselves. Si estamos en la fe de nuestro Señor Are Jesucristo. you walking in faith in Jesus Christ? Si de verdad somos hijos de Dios. Are you truly a daughter, a son of Christ? Hoy en día hay muchas personas que están viviendo la vida cristiana como que si fueran huérfanos. Many people out there are living the Christian life as if they were orphans, Como que si no tuvieran un padre. like if they didn't have a father. Tenemos que examinarnos, mis We hermanos. must self-examine. Si estamos batallando If en we are esto. battling with this,
Segunda de Corintios recomienda esto que nos tenemos que examinar. Segunda de Corintios 13:5. We see this in 2 Corinthians chapter 13, verse 5, where it recommends that we self-examine. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourself. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, If you have Christ in your heart, tenemos vida eterna. then you have eternal life. Con Cristo en nosotros tenemos vida eterna. For in Christ we have eternal life. Si estás insegura de tu salvación If you are unsure of your salvation or where you stand, y todavía piensas que no eres hijo de Dios, and you still believe or you have that doubt in you whether you're a son or daughter of Christ, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. then that means that you still need to receive Christ in your heart. No toda la humanidad es hijo de Dios. Not all of humanity are children or daughters or sons of God. La humanidad es creación de Dios. For humanity is the creation of God. Y venimos a ser hijos de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro And corazón. you become a daughter, a son of God, only when you receive Christ. La in your heart. palabra de Dios nos dice esto, The Word of God tells us, it explains it to us, que Cristo vino a los suyos that Christ came for His own people, y los suyos no le recibieron, and His own people rejected Him. mas a todos los que le recibieron, But all of those who receive Him, a los que creen en su nombre, those who believe in His name, les dio potestad de ser llamados hijos de He Dios. gave them the authority to call themselves daughters and sons of God. Si todavía te sientes inseguro, So if you feel unsure, asegúrate de haber recibido a Cristo en tu corazón. then this is the time to receive Christ in your heart. De esa manera tú vas a poder vivir con esa tranquilidad que tienes la vida eterna. Because then, only then, will you be able to live a peaceful life where you know that you have your eternal life insured for you. Pasemos al punto número 2. Now let's go to point number 2. Un verdadero cristiano tiene que tener un corazón dadivoso para sus prójimos. A true Christian must have a generous heart towards their neighbor. El verso 24 de Hebreos 10, fíjense lo que dice la Let's see palabra de verse Dios. 24 of the book of Hebrews chapter 10. Let's see what the Word of God states. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. And let us consider one another in order to stir up a love and good works. Aquí la palabra considerar, fíjense lo que significa, mis hermanos. Hear the word of God where it says consider. Aquí el texto dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas The obras. Word of God says, and let us consider one another in order to stir up love and good works. ¿Qué significa considerar? What does it mean to consider? Significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. It means to reflect upon a topic or an event or situation or something in order to then come to a conclusion of it. Some Tristemente, mis opinion hermanos, of it. muchos de nosotros But sadly, many of us vemos y reflexionamos con atención en la vida de nuestros prójimos para criticarlos. Many times we reflect, we think, and we observe and analyze other people's situations, our neighbors, their defects and everything, and we instead begin to judge. Los consideramos
para juzgarlos. We start considering them, but we start judging them as well. Muchas veces para menospreciarlos. Many times we make them less. Pero aquí el texto nos dice But here the Word of God tells us que debemos considerarnos para el amor y para las buenas it tells obras. us to consider one another to stir up love and good works. ¿Qué quiere decir esto? So what does this mean? Si nosotros nos damos cuenta de que nuestro prójimo, nuestro hermano tiene necesidad, debemos de reflexionar la forma de cómo podemos ayudarle. This means that if we consider a brother, a sister, one of our neighbors to be in a difficult situation, we must consider them in order to help them, to figure out how we can help them in that situation, not judge. Cada uno de nosotros tenemos prójimos. Every single one of us, we have neighbors. Muchos de nosotros tenemos hermanos con los que convivimos. Many of us have brothers, sisters that we spend time with. Son nuestros prójimos. They are our neighbors that the Bible speaks about. Y nuestros prójimos muchas veces tienen necesidades. And many times we see that our neighbors, they have necessities. Debemos reflexionar sobre ellos, And we must reflect upon their necessities, no para criticarlos, not to criticize, judge, or make them feel bad about it, sino para amarlos, but instead to love them, para ayudarlos. to help them. Primera de Juan 3:17, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Let's see what the Word of God states in 1 John chapter 3, verse 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? But whoever has this world's goods and see his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? Tenemos que comprender esto, mis hermanos. We must understand this. Tenemos que tener un corazón abierto We must have an open heart a las necesidades de nuestro to the prójimo. necessities of our neighbors. Pero primeramente tenemos que tener nuestros oídos abiertos a la voz de la necesidad. But first and foremost, we must have our ears open to the necessities around us. Muchas veces están abiertos nuestros ojos solamente para ver la necesidad. Many times we have our eyes open to see people's necessities, to see the gossip. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos But many times we close our ears when it comes to actually listening to people's necessities, para no escuchar la voz de su so necesidad that we don't have to listen to people complain about what they need. y menos la voz de Dios. And when you do this, it obviously shuts out the voice of God as well. Tenemos que estar abiertos nuestros corazones, So, nuestros oídos We must have our ears, our eyes open para escuchar la necesidad de nuestros prójimos, de nuestros hermanos. to listen to the needs of our brothers, our sisters, to see how we can help them. Y estar también abiertos nuestros oídos a la voz de Dios. And also have our ears open to the voice of God. Proverbios 21:13, fíjense lo que Let's see dice what the la Word of palabra God de Dios. states in Proverbs chapter 21, verse 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. Tenemos, mis hermanos, que abrir nuestros oídos We must open our ears a las necesidades to the needs de nuestros prójimos of our brothers, our sisters, our neighbors, y también a la voz de Dios. and to the voice of God. Muchas veces nosotros vamos a ver la necesidad Many times as humans we see need y van a estar abiertos nuestros oídos and we'll have our ears open y nos vamos a dar cuenta qué tipo de necesidad
necesita este prójimo, esta persona. And when you do that, you begin to see what kind of necessity this person might have, whether it's financial or emotional or whatever. Y rápidamente abrir nuestros oídos And when this happens, you must open your ears more a la voz de Dios. to the voice of God. El Señor nos va a hablar The Lord will speak to you. y muchas veces va a ser específico en el tipo de ayuda que le podemos dar a la persona que está en necesidad. And many times He will tell you specifically the type of needs that this person has. Hay personas que se espantan cuando el Señor les indica algo específico en lo que tienen que ayudarle a una persona. Many times people get a little startled when they see or they hear what God wants them to do, a specific act or a specific action that they must take. Dios muchas veces nos va a hablar claro And many times the Lord, He will speak to you pretty clearly. cuando se trata de ayudar a una persona con dinero. Especially when it's like helping someone out with, like, for instance, money. Muchas veces le damos lo que está en nuestra propia voluntad. Many times you give the person what you want, what's in your will. Pero muchas veces Dios nos pone algo que está en la voluntad de Dios. But many times the Lord puts in your heart something that is God's will and not yours. Muchas veces tú puedes pensar en tu corazón y decir, oh, le voy a ayudar con $20. Sometimes in your heart you might think, well, I'm only going to help them with $20. Esa es tu propia voluntad. That's your will. Pero el Señor te puede indicar algo diferente. But the Lord might tell you differently. Yo no quiero que nomás le des $20. He might say, well, I don't want you to give them only 20. Quiero que le des $100. I want you to give them 100. Y se ponen a discutir con Dios. And that person suddenly begins to argue with the Lord. No, I don't want to do that. It's my O a money. discutir en su propia mente. Or in their own mind, they're like weighing the pros and cons of giving them $100. Oh, es mucho. They're like, oh, that's a little too much. It'd be nice, but it'd be too much. Y hasta muchas veces se ponen a reprender. Te reprendo porque esa voz no viene de Dios. And you're like, many times they even begin to tell that voice to go away. They're like, no, that's not the voice of the Lord. That's the voice of the devil. He wants me to spend money. El Señor muchas veces nos va But- a hablar claramente The Lord speaks to us in a very clear way. y tenemos que obedecer. And even if it hurts or it's not something that you want, it's what the Lord wants. Tenemos que obedecer la We voz must de Dios. obey the voice of God. Si verdaderamente nos llamamos cristianos, If you truly call yourself a Christian, tenemos que vivir bajo los valores we que must nuestro live Señor Jesucristo under the nos ha values enseñado. that the Lord Jesus Christ has taught us. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios al respecto, mis hermanos. Let's see what the Hechos Word of God 20:35. In the book of Acts, chapter 20, verse 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. It states in the book of Acts, chapter 20, verse 35, I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus that He said, it is more blessed to give than to receive. La palabra de Dios nos ha enseñado que debemos ayudar a los necesitados The Word of God has taught us that we must give to those in need. y que debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. And we must remember these words that the Lord Jesus Christ said that says, it is more blessed to give than to receive. Yo me siento feliz cuando alguien me da. I'm happy when someone gives me something. It's great. I'm sure everyone does. Y hasta batallaba con esta escritura. And I used to even battle with the scripture back in the day. Más bienaventurado es dar que recibir. I was like, what does it mean? What do you mean giving is more blessed than receiving?
Claro que tenemos que ser buenos recibidores, And of course, we must be good receivers. We must receive things gratefully. buenos dadores. We must also, though, be good givers. Hay veces que llegamos a un nivel, mis hermanos, Sometimes we reach that level en donde que ya se nos hace fácil dar que recibir. where giving becomes very simple to us. It becomes like second nature. Hasta batallamos para recibir de alguien algo. And you sometimes start to even battle with receiving things. You struggle with it. Pero hermanos, tenemos que aprender But brothers, sisters, a ser buenos dadores, we must learn how to be good givers, pero también buenos but recibidores. also good receivers. Pero aquí la palabra de Dios nos está especificando algo poderoso. But here the word of God is specifying something that is powerful. Más bienaventurado es dar que recibir. It says, it is more blessed to give than to receive. Podemos ser felices cuando recibimos, We can be happy when we receive. I'm sure everyone gets happy. pero vamos a ser más felices cuando nosotros damos. But we will be even more happy, more ecstatic when we give. Si un cristiano es enriquecido por el Señor, If a Christian is enriched by the Lord, debe saber que ha sido enriquecido para obrar con liberalidad. they must understand that they were enriched to work with that. El Señor nos puede enriquecer, mis The hermanos. Lord can enrich us. We can become rich through the Lord. Él nos puede dar el poder para hacer riquezas. The Lord can give us the power, the knowledge, the wisdom we need to become rich in this life. Y yo puedo ver, mis hermanos, en el And pueblo de I can Centro see de Amor that in the people Cristiano, of Christian Love Center. que Dios ha enriquecido a varios de nuestros hermanos. I can see that many of you guys and many of my brothers, my sisters have been enriched by the Lord. Que Dios los ha enriquecido I've seen that the Lord has enriched your life para dar con liberalidad. to give with freedom. ¿Y qué significa eso? And you might ask, well, what does that mean? What do you mean to give with freedom? Segunda de Corintios 9:11, Well, let's see in 2 Corinthians 9:11. fíjense lo que nos dice la preciosa palabra de Dios para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Let's see what the Word of God states in 2 Corinthians chapter 9, verse 11. While you are enriched in everything for liberality, which causes thanksgiving through us to God. Cuando somos enriquecidos por Dios, When we are enriched by the Lord, para dar tenemos que hacerlo con liberalidad. when we dice la give, we palabra. must give with liberality. It says in the Word of God. ¿Y qué es liberalidad? And you might ask, well, I've never heard this word. What does it mean? What is liberality? La liberalidad es una cualidad de las personas que ayudan o de lo que tienen sin esperar nada a cambio. Liberality is a quality that people have when they give and expect nothing in return. Una persona que da con liberalidad It is a person that gives with liberality. nunca va a esperar nada a cambio. They never expect anything in return. Todo viene de Dios. Everything comes from God. Dios bendice a los dadores alegres And God blesses the cheerful givers. que dan con liberalidad, Those who give with liberality, no esperando recibir nada. not expecting to receive anything in return. Pero Dios no es deudor de nadie. But the Lord isn't someone who owes anyone. Cuando tú le ayudas a la persona en necesidad, When you help someone in need, Dios se hace deudor de ti. the Lord is in debt with you. Y Él nos bendice, mis And hermanos. He blesses you in return.
Dios bendice a los dadores, The Lord blesses a cheerful giver, que nunca esperan nada de la persona que están ayudando. especially those who expect nothing in return. Todo viene de Dios. Everything comes from the Lord. Dios es bueno, mis The hermanos. Lord is good. ¿Cuántos saben eso? Dios How many of es us know bueno, that? mis God hermanos. is good. Dios enriquece The a sus Lord hijos. enriches his children. Alguien se preguntará tal vez, And some of you may ask, yo me siento pobre, well, I feel a little poor. ¿qué tengo que hacer? My wallet's empty. What can I do? What must I do? Busca algo que puedas dar. Then look for something you can give. Busca algo, hay algo que tú puedes dar. Give something that you have available to you. Cuando nosotros damos When you give something of yours, con liberalidad, with that liberality, not expecting anything in return, with a cheerful heart, Dios nos bendice. the Lord blesses us. Dios nos bendice, mis The hermanos. Lord blesses us. Y hay mucha gente que se confunden, And there's a lot of people that get a little confused with this. que siempre piensan que la bendición llega en forma de dinero. Many people get confused and they believe that blessings only come in the form of money. La bendición llega And no, that's not true. de Blessings una forma arrive. especial, Blessings arrive in different shapes and de un ways. poder In a especial. powerful way. El poder para hacer In a riquezas special way. viene de parte de Dios. It comes from God. Dios es bueno, mis hermanos. God is good. Pero seamos generosos. But let us be generous. Pasemos al punto número 3. Let's go to point number 3. Un verdadero cristiano tiene un corazón con prioridades bien definidas. A true Christian has a heart with well-defined priorities. El verso 25 de Hebreos 10, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Let's see what the Word of God says in Hebrews chapter 10, verse 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. It reads, not forsaking the assembly of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. La prioridad de nuestra vida la podemos comparar con un tesoro. Priority in our life is something that you can compare to a treasure. La prioridad puede ser lo más precioso que tú valoras. Priority is those things that you give the most value to. Eso es la prioridad, That's what priority means. lo más valioso, It means the most valuable in your life. un tesoro. A treasure. Nuestro corazón estará enfocado en aquello que es el tesoro de nuestra vida. Our heart might be focused in that treasure of our life. Mateo 6:21, para aclararnos este punto, Let's see Matthew chapter 6, verse 21. fíjense lo que dice la palabra de Dios: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. It reads, for where your treasure is, there your heart will be also. ¿Dónde está tu tesoro? Where is your treasure located? Donde esté tu tesoro, donde esté lo más valioso para ti, Wherever your treasure might be, wherever the most valuable of all valuable things is, ahí va a estar tu corazón. that's where your heart will be. Cuando el tesoro de nuestra vida es el Señor, When the treasure of our life is the Lord, entonces nuestro corazón estará enfocado en su iglesia y en el camino de Dios. then our heart becomes focused in church and the path of the Lord. ¿Por qué creen que hay cristianos que tienen la costumbre de no congregarse? Why do you think there are some Christians who lack that ability, or not ability, but that want in congregating in a church? ¿Por qué creen que
hay cristianos que se están dejando de congregar? Why do you think there are Christians who no longer congregate themselves? Porque tristemente estos cristianos piensan que han encontrado otro tesoro mejor que el Señor. Because these Christians sadly believe that they found a treasure that is worth more than the Lord. Ese tesoro puede ser el dinero. That treasure might be money. Ese tesoro puede ser tu trabajo. That treasure might be your job. Ese tesoro puede ser tu negocio. That treasure might be maybe your business. Ese tesoro puede ser tu descanso. That treasure might be your rest day. Ese tesoro puede ser tu diversión. That treasure might be your fun activities, Etcétera, etcétera. or etc. Tristemente, cuando nuestro tesoro ya no está en el Señor, But sadly, when your treasure is no longer on the Lord, ya no está tu tesoro en la iglesia, when your treasure is no longer in a church, entonces se vuelve realidad las palabras de nuestro Señor Jesucristo, then the words of our Lord Jesus Christ begin to fulfill themselves. las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice The words of our Lord Jesus Christ that tell us que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. that wherever our treasure might be, that's where our heart lies. Nosotros muchas veces podemos decir, And many times we as people, as humans, might say, mi tesoro está en la iglesia, my heart or my treasure is in the church. mi tesoro está con el My Señor. treasure is with the Lord. Pues ahí debe de estar tu corazón. But that's where your heart must also be. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, Marcos 7:6. Let's see what the Word of God states in the book of Mark, chapter 7, verse 6. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. He answered and said to them, well did Isaiah prophesy of your hypocrites, as it is written, this people honors me with their lips, but their heart is far from me. Tenemos que saber que nuestras prioridades están definidas por una frase que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra. We must realize that our belief in the Lord, our heart, it lies where the Word of God is. La palabra de Dios nos dice que nos debemos negarnos a nosotros mismos. The Word of God tells us to reject ourselves. Mateo 16:24. Let's Fíjense see lo que what the book dice of Matthew, la palabra de chapter Dios. 16, verse 24 says. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. It reads, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Nuestro Dios verdaderamente es nuestra prioridad cuando podemos negarnos a nosotros mismos. Our Lord is truly our priority when we can deny ourselves. Negarnos a nosotros mismos y hacer lo que le agrada a Dios antes de lo que nos agrada a nosotros. Denying ourselves means to deny the things that please us for the things that please the Lord. Muchas veces, mis hermanos, vamos a negarnos muchas cosas que nos gustan. Many times, brothers, sisters, we're going to deny ourselves things that we love to do para darle el primer lugar a Dios. to give the Lord the first place in our life. Eso es darle la prioridad a nuestro Dios. That's what it means to give that priority to our Lord. Negarnos a nosotros To mismos. deny ourselves. Es bonito quedarnos a descansar
nuestras casas. It is a beautiful thing to stay at home and rest. Pero cuando tú te niegas a ese descanso But when you deny yourselves from that rest, y te vienes a la casa de Dios, and you instead come to the house of the Lord, eso está diciendo that is saying que Dios es primero en tu vida. that God is first in your life. Tienes que definir tus prioridades para con Dios. You must define your priorities in the Lord. Nuestro Dios debe ser nuestra prioridad Our Lord must be our priority y no agradarnos a nosotros mismos. and not our own pleasures. No tenemos que agradar a los hombres. We don't have to please the people around us. Hay veces, mis hermanos, que nos llegan familiares a la casa Sometimes we have family members that arrive at our house, y nos quedamos pensando, and we stay there thinking, me voy a quedar. I'm gonna stay home. Ahí estás demostrando. Right there, you're demonstrating. Y no es mala educación. And it's not a bad gesture or disrespectful. Con toda educación, mis hermanos, les As long as you tenemos que respectfully say decir it. a nuestros familiares Sometimes you have to tell your family members con mucha sabiduría, with a lot of wisdom, porque yo no quiero que se rompan nuestras amistades, because I don't want friendships to be broken or relationships. pero sí nuestras amistades tienen que saber But our friendships, our relationships must understand que nosotros tenemos bien definida nuestra prioridad. that we have our priorities well defined. Y primero es Dios. And first comes God Primero before es Dios, anyone mis hermanos. else. First is God in our lives. ¿Y sabes qué, mis hermanos? And brothers, sisters, Podemos ser de más bendición a nuestros familiares. doing stuff like this could be a blessing to our family members. Vamos a poder ser mejores para nuestros familiares. We might be able to encourage and be better for our family members. Porque Dios nos va a honrar con And buenas God will familias. honor you with great, marvelous things. Familias que nos comprendan Families that will understand que nuestra prioridad es Dios. that our priority is God. Tenemos que negarnos a nosotros We mismos must deny ourselves. y seguir a Cristo And we must follow Christ. y tomar nuestra cruz cada día, And dice we la must palabra de take Dios, and carry our own cross y seguir a Cristo. and follow Christ. Conclusión. Conclusion. Pongámonos sobre Why don't we all pónganse stand sobre right sus where we pies, are? mis hermanos. Why don't we all stand right where we are? Una pregunta. I have a question in this morning. ¿Tenemos el corazón de un verdadero cristiano? Do you have a heart of a true Christian? Analicémonos cada uno de nosotros. I want you to analyze yourself. Cada uno de nosotros nos conocemos Every single one of us know ourselves. y Dios te conoce. And God knows us. ¿Dónde está tu tesoro? He knows where your treasure lies. Y donde esté tu tesoro, And wherever your treasure might be, ahí va a estar tu corazón. that's where your heart is. Este día podemos pedirle a nuestro Dios And this morning we can ask God que nos dé un nuevo corazón to give us a new heart. y lo podemos recibir And we can receive it por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Un corazón de un verdadero cristiano. A heart of a true Christian. Es lo que necesitamos, mis That's hermanos, what we need. para poder brillar allá afuera donde hay tinieblas. To be able to shine out there in the world full of darkness. La palabra de Dios nos dice: The Word of God tells us así alumbre vuestra luz delante de los hombres, that way our light shines in the world of men, para que vean vuestras buenas so that they obras can see our good works y glorifiquen a Dios que está en los and cielos. therefore glorify the Lord who resides in the heavens. Tenemos que reflejar el verdadero We cristianismo, must mis hermanos. reflect, we must shine that true Christianity. Y lo podemos hacer And we can do that
con la ayuda de Dios. but with the help of the Lord. Tenemos a Cristo de nuestra parte. We have Christ. Tenemos al Espíritu Santo We have the Holy Spirit que nos va a guiar a toda that verdad, guides us to the truth, a ser mejores cristianos. to be true Christians. Y mucha gente, mis hermanos, allá afuera Many people out there van a querer decir, will want to say, yo también quiero ser cristiano. I also want to be a Christian. ¿Qué debo hacer para ser What cristiano? must I do to be a Christian? Y ahí está la oportunidad And those are the opportunities para que tú le enseñes where you teach them, you guide them, you help them cómo venir al cristianismo. how to come before the Lord. El cristianismo viene And to come to before the Lord, before a Christianity, través de recibir a Cristo is en nuestro by corazón. receiving Christ in our heart. El cristianismo no viene por una religión. Christianity is not something you acquire because of a religion. El cristianismo viene cuando tenemos una relación con Cristo. But Christianity is acquired when you receive Christ in your Y heart. ahí empezamos una nueva vida. And that's where your new life begins. You La begin vida to grow slowly. abundante que se encuentra en Cristo An Jesús. abundant life that can be found in Christ Jesus. Demos gracias a Dios. So what do we thank the Lord in this morning? Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Gracias por tu palabra, Thank you for your word que siempre ha sido útil para enseñarnos. that has always been useful to help us, to teach us. Siempre ha sido útil para It's redarguirnos, been useful to correct us, para corregirnos, to change us, para instruirnos to a una instruct us. vida de rectitud, through a life of rectitude, para prepararnos para toda buena obra. to prepare us for all good works. Dios Todopoderoso, Oh powerful God, síguenos ayudando continue to help us, Lord, para tener un corazón de un verdadero to cristiano. have a heart of a true Christian. Señor Jesucristo, Dear Jesus Christ, ayúdanos a tener un corazón seguro de nuestra help us salvación. have a heart that is sure of its salvation. Ayúdanos a tener un corazón dadivoso para nuestros Help us have prójimos. a heart that is generous towards our neighbors. Ayúdanos, Dios, Oh Lord, help us a tener un corazón con prioridades have bien a heart definidas. that has our priorities well defined. Espíritu Santo, Holy Spirit, ven a hacer tu obra en toda come and do your persona work in every single one of us que aún no te ha recibido en su who have corazón. not accepted you or received you quite yet. Que hoy puedan confesar con su boca That in this morning can confess with their lips y creer en su corazón and believe in their hearts que tú eres su Salvador, that you are their pero que Savior también eres su Señor. and that you are their Lord. Espíritu Santo, Oh Holy Spirit, haz tu obra do your work en cada corazón, in every heart, en toda persona que se in ha every apartado, person que se ha alejado who de ti, has separated themselves from you. y hoy se puedan reconciliar May they be contigo, able to reconcile with you. que reconozcan May they be able to que recognize estar cerca de ti es lo that mejor. being close to you is the best. Señor, te damos gracias. Lord, we thank Te you. damos gracias por We todo thank esto, you, Señor. Lord, for all of Y this. te damos gracias en And el we thank nombre you in the de name nuestro of our Señor Lord Jesus Jesucristo. Christ. Amén. Amen. Que Dios May God nos bendiga, bless mis you hermanos. all.